हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। देखो बर्तमान आम छेली बुटियाटा आम ये पकईदे गरम पानी में। बर्तमान देखो आम अधा अधी सफा हो आसले। देखो आम भल भाव में काटिक आम सफा कर देखो आम गैस लगला एवं कड़े बसिया गोटा मसला पकेगा पियाज पकेगा। एवं देखो आम काश्मीर लंका और हलदी चिकेन मसला मटन मसला गरम मसला आमर सब रेडी है पकईदे। एवं स्वाद अनुसार आप लुण पकड़े देखो लुण पड़ा देखो आम जो मटन फुटी पड़ा फुटी आसला बर्तन गैस लगला ताव बसियाला चकुली बनैया आम से सोधु नहीं लुण पकईदे आम स्वाद अनुसार लुण पड़ा देखो फाइनाल चकुली पर देखो चकुली आम सुंदर देखो आम चकुली हो गला बर्तमान देखो आम मटन बोटी रेडी हो गला छेली बुटी देखो बर्तमान चकुली एवं मटन रेडी है बोटीटा मटन पुटी रेडी है। चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे जाऊँ जय जगन्नाथ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। अब एक फूड ब्लॉग को आपको स्वागत करुँची। आज मुझे गोटे नुआ यूनिक आइटम बनवाक जाऊँगी। यहाँ हूँ छेली पुटी। छेली पुटिया आप खाई कि न खाई मत कमेंट करें कहे आसतु छेली पुटिया बनवा पूरा वीडियोटा आपको बनई देखी पूरा वीडियो निहाती रुहतु और मत लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलतु छेली पुटी बर्तमान देखो आम जो छेली पुटियाटा किଣିकी आनीचे ताको गरम पानी आम बसिया गैस लगे देखो पानी फुटिले छेली पुटिया आम ये पकाया सफा कर आपको देखे देखो बर्तमान आम छेली पुटियाटा आम ये पकईदे गरम पानी में एकदम सुंदर भाव में पड़ जाइए पानी गरम हो आसला सफा करके आपको देखो। बर्तमान देखो कि सफा होती प्रबल जोरे बर्तमान देखो आम अधा अधी सफा हो आसले देखो सुंदर भाव सफा होमर आप टाइप सफा करेंगे जदि खाया इच्छा है देखो बर्तमान आम भल भाव सफा कर देचे एवं काटी नवा सुंदर भाव काटी नवा आप जिते सुंदर काटी भल लगे खाइए देखो बर्तमान आम ब्लॉक रे अच्छु देखो आम भल भाव में काटिक आम सफा कर छेली पुटिया को चलता मसलाटा बनी तरकारी बनवा छेली पुटिया देखो आम गैस लगला एवं कड़े बसिया एवं सोरिष तेल पड़ा देखो सोरिष तेल करा मटन पुटी गोटा मसला पकेगा यहाँ हूँ मटन पुटी पे मेन इम्पोर्टाट जिनस पियाज पकेगा ये देखो आम जो कंचा लंका अदा रसुण आम ग्राइंडिंग करते भल भाव में ଏବେ ତାକୁ ପକେଇଦବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଏବଂ ହଳଦୀ ଚିକେନ ମସଲା ମଟନ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଆମର ସବୁ ରେଡି ହେଇଛି ଏବେ ତାକୁ ପକେଇଦବା
এবং কিছু সময় ছাড়িଦେବା ମସଲା ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ମଟନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ପଇଲା, ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଆଣିଦେବେ ଏବଂ ମଟନ୍ ସବୁ ଜାଗା ଏବେ ଢାଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପଇଲା, ଛେଳି ପୁଟି ଏଇଟା, ଆମେ ୟାକୁ ମଟନ୍ କହୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମଟନ୍ ପୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରେସର ଦେଇ ସିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସିଟି ବନ୍ଦ ସିଟି ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ସିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2ଟା ସିଟି ଦେଇଦେଲା। ଏବେ 5ଟା ସିଟି ଦେଲେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବି, ତା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବତୁରି ରଖିଥିଲେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଦୁଆ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଚକୁଳି କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଦୁଆ ଆମେ ନେବା ଚକୁଳି କରିବା ପାଇଁ, ବେଲାର ନେବା, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚକୁଳି ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚକୁଳି ବନେଇବା ଧର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାୱା ବସିଆ ହେଲା, ଆମେ ଚକୁଳି ବନେଇବା। ଆମେ ଯେ ସୋଦୁଅ ନେଇଥିଲେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଲୁଣ ପଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଚକୁଳି ପ୍ରଥମେ ବାଇଗଣରେ ଆମର ଲେପ ଦେଇକି ରଖି ତେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମରା ହେଲା। ଫାଇନାଲ ଚକୁଳି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳି ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚକୁଳି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକୁଳିକି ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକୁଳି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଖାଇବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟଟା ନିହାତି କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗା ଚକୁଳି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳି କେମିତି ବନିଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚକୁଳି ପୁରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗା ଚକୁଳି ବନେଇଦେଲୁ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକୁଳି ଏବଂ ମଟନ୍ ବୋଟି, ତା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା। ଛେଳି ପୁଟି ଏବଂ ଚକୁଳି ତା ଟେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ୍ ବୋଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଛେଳି ପୁଟି। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା। ସ୍ମେଲ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଏବେ ସିଝିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକୁଳି ଏବଂ ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ବୋଟିଟା ମଟନ୍ ପୁଟି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏହା ଟେଷ୍ଟଟା ଆଭରେଜ୍ ରହିବ, ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ ସେତେ ଖରାପ ନୁହଁ। ଚଳିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ମୁଡ୍ ହେଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇକି ଆଇଲି ନିଜେ ଦୋକାନରୁ। ଛେଳି ପୁଟି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବନେଇବେ, ନହେଲେ ନ ବନେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଜିନିଷ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଇଁଷ ଖାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ।